ভারত হচ্ছে যে ভারত পাকিস্তানের উপর মসজিদের উপর টার্গেট করছে। ভারত হচ্ছে ভারত প্রথমেই মসজিদের উপর টার্গেট করছে। এই যে ওয়াইফাই চলতেছে না, আমাদের তো ওয়াইফাই সেটা চলতেছে না। প্রতিটা নেট ওয়াইফাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওয়াইফাইতে কাজ করতেছে না, নেট স্লো করে দেয়। আপনারা জানেন যুদ্ধের সময় ভারত হচ্ছে পাকিস্তানের উপর 7টা মিসাইল ফেংছে, যেটা হচ্ছে যুদ্ধ বিমানের মতো বলে। 7টা ফেলাইছে ভারত পাকিস্তানের উপরে, ফেলানোর পরে ওইখানে 5টা কাজ করছে, 2টো কাজ করেনি। দুটো उनके जो 7 आए थे ना, मतलब प्लेन जो जंगी या जो राफेल खरीदे थे उनने, उन लोगों ने वो 5-6 लेकर आया था इधर पाकिस्तान के अंदर, 6 के 6 ही मार गिराए। और जाके इंडिया के अंदर पाकिस्तानी फौज ने मतलब 3 जहाज जम्मू कश्मीर के अंदर गिराए, 4 पाकिस्तान के अंदर अभी तक पड़े हैं। वो मीडिया में आ जाएंगे, हर जिधर गिराए প্রতিটা খবরে আপনারা দেখতে পারবেন, আছে সব জায়গায় পাওয়া যাবে। तो अभी तक 7 इंडिया के जो प्लेन है ना, बहुत स्पीड वो बोलता राफेल खरीदा हमने, राफेल खरीदा, राफेल 7 पाकिस्तान के अंदर गिरे पड़े हैं वो, उनमें से 3 राफेल है और बाकी इंडिया के खुद के जहाज हैं। হ্যাঁ, তো রাফেলও মারছে তারা, राफेल मारছে ना, राफेलও मारছে तारा। राफेल से रॉकेट मारे थे पाकिस्तान के अंदर, जो मारने के लिए आए थे ना, रॉकेट चलाए थे, वो सबको मार दिया पाकिस्तान ने, सारे प्लेन पाकिस्तान के। पाकिस्तान पाक आर्मी है, हम क्यों डरना है। और ऐसे भी मैं एक बांग्लादेशी हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ, पर हाँ मैं सपोर्ट तो करूंगी पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी आर्मी को बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी पाकिस्ताনের কি কি ক্ষয়ক্ষতি হলো এই ভারতের লড়াইয়ের কারণে, আজকে সেটা বলবো যে ভারতের হামলার কারণে পাকিস্তানের কি কি ক্ষয়ক্ষতি হলো সেটা আপনাদের সামনে শেয়ার করব। আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে আপডেট দিচ্ছি, আপনারা প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পাকিস্তানের বিভিন্ন নিউজ আমরা দিতে পারি। वीडियो फेसबुक पर नहीं बना सकते क्योंकि जब भी फेसबुके नेट स्लो হয়ে গেছে, नेट भी स्लो, लेकिन फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। आप लोगों ফেসবুকে जो পাকিস্তানের যুদ্ধের নিউজগুলো আপনারা, এক মিনিট, পাকিস্তানের যুদ্ধের নিউজগুলো আপনারা ফেসবুকে আপনারা পাবেন না, কারণ ফেসবুকে নেট স্লো করে দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট, আপনারা জানেন। এজন্য আপনারা যারা যারা পাকিস্তানের যুদ্ধের নিউজ দেখবেন তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা এখন অনেক বিপদে আছি, यूट्यूब में आपको डिटेल से फुल बताएंगे, जो ইউটিউবের লিংকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আপনারা পুরো নিউজটা পান। আমরা পাকিস্তানে থাকি দুজনেই, আমরা পাকিস্তানের সকল নিউজ আপনাদের সামনে দেব। পাকিস্তানে কি কি হচ্ছে, পাকিস্তানে কি কি লড়াই হচ্ছে, সবকিছু নিউজ আপনারা পেয়ে যাবেন। প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন ইউটিউবটা। আর ফেসবুকে কোনো নিউজ যাচ্ছে না, টিকটকেও কোনো নিউজ ওভাবে আপলোড হচ্ছে না, লোডিং এ আছে। সকালে একটা ভিডিও ছাড়লে পরের দিন যায় আপলোড হয়, তাও হয় না, লোডিং पर जा रही है फेसबुक, এজন্য इतनी ज्यादा स्लो करती है इधर पाकिस्तान। সোশ্যাল মিডিয়া নেট স্লো হয়ে গেছে, শুধু ইউটিউব ছাড়া, শুধু ইউটিউবে ভিডিও আপলোড হচ্ছে। VPN की ऑन करके बोलो, सिर्फ यूट्यूब में होती है और कहीं जगह पे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होता है, वो भी अपना नेट लेकर, শুধু ইউটিউবে, वाईफाई पर नहीं होती, हमारा खुद का नेट है, सिम पर पैकेज लगाया है सुबह। শুধু ইউটিউবে ভিডিও আপলোড হচ্ছে, আপনারা সবাই ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করবেন। আচ্ছা এখন আসি পাকিস্তানের লড়াই কি অবস্থা, পাকিস্তানের উপরে কয়টা হামলা হয়েছে তুমি বলো এখন। उन लोगों ने पता नहीं 4 के 5 जगह पर हमला किया था, लेकिन 2 मिसाइल है जो उनके बिल्कुल नहीं चले, मतलब वो बिल्कुल ही डिफॉल्ट हो गए और चले ही नहीं, मतलब खाली। और কিতনে পেলা 7 किए थे, 7 में से 2 नहीं चले, बिल्कुल ही फारक हो गए। ভারত হচ্ছে পাকিস্তানের উপর 7টা মিসাইল ফেংছে, যেটা হচ্ছে যুদ্ধ বিমানের মতো বলে। 7টা ফেলাইছে ভারত পাকিস্তানের উপরে, ফেলানোর পরে ওইখানে 5টা কাজ করছে, 2টো কাজ করেনি। দুটো उनके जो 7 आए थे ना, मतलब प्लेन जो जंगी या जो राफेल खरीदे थे उनने, उन लोगों ने वो 5-6 लेकर आया था इधर पाकिस्तान के अंदर, 6 के 6 ही मार गिराए। और जाके इंडिया के अंदर पाकिस्तानी फौज ने मतलब 3 जहाज जम्मू कश्मीर के अंदर गिराए, 4 पाकिस्तान के अंदर अभी तक पड़े हैं। वो मीडिया में आ जाएंगे, हर जिधर गिराए প্রতিটা খবরে আপনারা দেখতে পারবেন, আছে সব জায়গায় পাওয়া যাবে। तो अभी तक 7 इंडिया के जो प्लेन है ना, बहुत स्पीड वो बोलता राफेल खरीदा हमने, राफेल खरीदा, राफेल 7 पाकिस्तान के अंदर गिरे पड़े हैं वो, उनमें से 3 राफेल है और बाकी इंडिया के खुद के जहाज हैं। হ্যাঁ, তো রাফেলও মারছে তারা, राफेल मारছে ना, राफेलও মারছে তারা। राफेल से रॉकेट मारे थे पाकिस्तान के अंदर, जो मारने के लिए आए थे ना, रॉकेट चलाए थे, वो सबको मार दिया पाकिस्तान ने, सारे प्लेन पाकिस्तान के अंदर पड़े हैं अभी। তো এই হচ্ছে অবস্থা। और उन लोगों ने क्या किया, सारे के सारे ही महजद, मतलब टारगेट उनके अंदर क्या था। ভারত হচ্ছে যে ভারত পাকিস্তানের উপর মসজিদের উপর টার্গেট করছে। ভারত হচ্ছে ভারত প্রথমেই মসজিদের উপর টার্গেট করছে। दरस के बच्चे, আচ্ছা সরি, দারস যে বাচ্চা হচ্ছে পড়ে, বাচ্চাদের কোরআন পড়ে, হাফেজ ওই হাফেজ বাচ্চাদের উপরে আক্রমণ করছে, যেখানে অনেক বাচ্চা আলেম পড়তেছে, হাফেজি পড়তেছে। को जो हमारी फौज है उनको पहले ही पता था इधर करेंगे, उन लोगों ने पहले ही उनको खाली कर दिया था, दर्स खाली थे। প্রথমেই ভারত হচ্ছে পাকিস্তানেরা বুঝতে পারছিল, পাকিস্তানের যে আর্মি ছিল তারা বুঝতে পারছিল যে প্রথমেই হামলা হবে এখানে বাচ্চাদের উপরে, যেখানে বাচ্চারা কোরআন পড়তেছে, সেইখানে তারা বাচ্চাদেরকে সরাই দিয়েছে পাকিস্তানের আর্মি, যাতে বাচ্চাদের উপর কোনো আসর না পড়ে। তারপরে বাচ্চা মারা গেছে। नहीं, उनमें से कोई बच्चा नहीं जो कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह ना मस्जिद के अंदर कोई शहीद हुआ, ना কোনো বাচ্চা মরেনি, कोई नहीं शहीद हुआ, बिल्कुल मसला ठीक ठाक है बच्चे सारे। लेकिन जो जिनमें किया उनमें कोई भी लोग नहीं था, लेकिन एक घरों आबादियों के अंदर ना, जो मतलब बिल्कुल ही बॉर्डर के पास आबादी थी, उसके ऊपर हमले करके 2
16 बंदे मार दिए उन लोगों ने, 16 पाकिस्तानी शहीद हो गया। আমি বলি তাহলে সবাইকে, পাকিস্তানের যে ওই এলাকার মধ্যে হামলা করছে, ভারত এলাকার মধ্যে যেখানে লোকালয় অরণ্য যেখানে মানুষ বসবাস করে সেখানে হামলা করছে, जिसमें मतलब टाइम लगता है शहर के पास आने के लिए ना, उधर मतलब সিটির আশপাশে আর কি, গ্রামে না, গ্রাম সাইডে ওইখানে হামলা করছে। করার পরে দুইটা কয়টা বাসা কিতনা 16, पहले 6 थे, सुबह अभी 16 शहीद हो गए। 16 সকালে 6 জন মানুষ মারা গেছিল পাকিস্তানের, এখন পাকিস্তানে 16 জন মানুষ মারা গেছে অলরেডি 16 জন মারা গেছে, শহীদ হয়েছে যুদ্ধে, সবাই শহীদ হয়েছে, 16 জন শহীদ হয়ে গেছে পাকিস্তানের। এখন তো 40 জখমি हैं, 40 আহত হয়েছে, 40 আহত হয়েছে, তারা হসপিটালে না, সবার ট্রিটমেন্ট চলতেছে। আপনারা দোয়া করেন তারা ঠিক হয়ে যাক, সুস্থ হয়ে যাক। আর যারা মারা গেছে শহীদ হয়েছে সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, সবাইকে আল্লাহ জান্নাত দিক। वो हमारे मुल्क के लिए शहीद हैं, আমাদের দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, পাকিস্তানের জন্য। তো এখন কিছু বলতে পারতেছি না, আপনারা সবাই দোয়া করেন পাকিস্তানের জন্য। इंडिया की फौज के ऊपर जिधर इंडिया की मतलब कैंप थे उनके ऊपर पाकिस्तान भी जाके अंदर जाके पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, और उनके जो जितने भी फौजी थे सारे भाग कर चले गए, उनके भी बहुत शहीद मर गए। हम उनको अस्तगफिरुल्लाह, वो तो शहीद नहीं, वो तो मर गए सारे, वो काफिर सारे ही मारे गए, जितने भी थे उनके फौज के सारे ही मारे गए। তো এই যে দেখেন মারা গেল পাকিস্তানের মুসলিম এত লোক মারা গেল, মানে কি বলবো বলেন। আমাদের উপরে হামলা হচ্ছে, আমাদের পাকিস্তানের উপরে হামলা করতেছে, পাকিস্তানের মসজিদে হামলা করতেছে, এটা আসলে কি বলো? মসজিদের উপরে হামলা করতেছে তারা, সবসময় মসজিদের উপরে কেন হামলা করবে? কেন? दलेर होता है ना इंसान, लड़ाई करता है, कोई भी मुल्क जंग लड़ता है और दिन में जंग शुरू करता है, लेकिन ये जब আমরা পাকিস্তানে থাকি, আমরা জানি যে কি সিচুয়েশন এখন হচ্ছে। रात को 2 बजे सब लोग सो रहे थे, রাত্রে 2টার সময় পাকিস্তানের উপরে হামলা করে দিয়েছে ভারত। আমরা কি করছি বলেন? আমরা তো আমরা তো পাকিস্তানে বসবাস করি, তাহলে একটা দেশে আমরা বসবাস করি, এটা তো ঠিক হচ্ছে না, তাই না? এখানে মসজিদের উপরে হামলা করার কি কানেকশন? মসজিদ একটা ধর্মীয় জায়গা, এখানে কেন হামলা হবে? हमने आज तक उनके मंदिरों के ऊपर कभी नहीं जिंदगी में किया, इतनी जंग हुई कभी। পাকিস্তান এখনো পর্যন্ত ভারতের মন্দিরের উপর হামলা করে দেয়, কিন্তু ভারত হামলা করে দিছে আমার মসজিদের উপরে পাকিস্তানের। এখন পাকিস্তান আর ভারতের যুদ্ধ হচ্ছে, इतना नुकसान नहीं हुआ, उनका बहुत महंगे तैयारे थे जो तबाह कर दिए पाकिस्तानी फौज। পাকিস্তান ভারতের যুদ্ধ হচ্ছে, জানি না এখন আমাদের কি হবে। আমরা তো অনেক আতঙ্কে, একটু আতঙ্কে আছি আমরা, কারণ দেখেন যুদ্ধ হলে তো সবাই একটু ভয় থাকে, সবাই একটু ভয় লাগে। কিন্তু পাকিস্তানের আর্মি অনেক সচেতন, পাকিস্তানের আর্মি অনেক ভালো, আর পাকিস্তানের আর্মি যে কোনো মোকাবেলা করতে পারে, बहुत मुकाबला कर सकते हैं, उनके पास बहुत ताकत है, बहुत ही ज्यादा ताकत। ये तो अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर बाकी है। हम तो जानते हैं ना कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी ताकतवर है, कितनी वो सारी पाकिस्तान को सेव करेगा इंशाल्लाह। उसने बार बोला आर्मी ने, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। जितने हम डरते नहीं, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान पाक आर्मी है, हम क्यों डरना है। और ऐसे भी मैं एक बांग्लादेशी हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ, पर हाँ मैं सपोर्ट तो करूंगी पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी आर्मी को बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी को मैं शुरू से सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि पाक आर्मी जो है ये हमेशा देश के लिए काम करती है ना, हमेशा देश के लिए काम करती है। अभी देखो उनकी कितनी काम है, वो इंसान के लिए लड़ रही है, अपनी जान के ऊपर खेल अपनी जान, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जान के ऊपर खेल रहे हैं। उनकी भी फैमिली है जम्मू कश्मीर के अंदर जाके, जम्मू कश्मीर जो इंडिया वाला, उधर जाके उनके त्यारे को शहीद किया है। तो फिर ये अपनी जान की रिस्क लेकर जाके वहाँ पे काम कर रही है। पाकिस्तान आर्मी को सैल्यूट करना चाहिए, जितना करो उतना ही कम है। क्या सही बोला? तो अब हम चाहेंगे कि जो भी हो बस आप सब लोग हमारे YouTube में जाके वीडियो देख लेना, और Facebook में कोशिश करेंगे इस वीडियो को अपलोड करने की, क्योंकि अपलोड नहीं हो रही। পাকিস্তান ভারতের লড়াই হচ্ছে, এখন কি হবে জানি না। পাকিস্তান আর্মি অনেক হেল্প করতেছে আমাদের, আর ফেসবুকে কোনো ভিডিও আপলোড হচ্ছে না। शार्ट देखेंगे अगर थोड़ी सी वीडियो अपलोड हो, ফেসবুকে কোনো ভিডিও আপলোড হচ্ছে না, টিকটকে কোনো ভিডিও আপলোড হচ্ছে না। আপনারা সবাই ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করবেন লিংকে গিয়ে, যাতে করে ভিডিও মিস না করেন। পাকিস্তানের প্রতিটা আপডেট আমরা ইউটিউবে দেবো, কারণ নেট স্লো হয়ে গেছে। ফেসবুকে ভিডিও আপলোড হচ্ছে না, টিকটকে হচ্ছে না, প্লিজ। ये देखो वाईफाई बिल्कुल ही नहीं, এই যে ওয়াইফাই চলতেছে না, আমাদের তো ওয়াইফাই সেটাও চলতেছে না। প্রতিটা নেট ওয়াইফাই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওয়াইফাইতে কাজ করতেছে না, নেট স্লো করে দেয়। আপনারা জানেন যুদ্ধের সময়। প্লিজ আপনারা ইউটিউবে যাবেন, লিংকে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ইউটিউবে যারা দেখতেছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন, পাকিস্তানের সাথে থাকবেন, প্রতিটা নিউজ দেখবেন, আর আমাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন, ঠিক আছে? প্রতিটা ভিডিও আপনারা ইউটিউবে আপডেট পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আর দোয়া করেন পাকিস্তানের জন্য। আল্লাহ হাফেজ।